Namalit di ay may og bulad diri dapit sa boulevard kay gisugo min sayang mama. Sudan daw namo panihapon. Nindot man gud ni palitan diri kay dapit na sa highway. Di na ka mahago og sulod-sulod, di priya sa merkado. Doon la ni siya dapit sa boulevard. Daghan jud kayo mo kapilian diri nga bulad kay nay dagko, nay ginagmay, nay pinikas. Pero ang among gipili kato lang jung baratohon. Nihapit na lang pud mi sa 7-Eleven, gikan mi nagpalit og bulad. Kay nipalit ko roll-on para sa ilok, kato lang dang silka nga green. Nagduduha pa jud kog palit kay kulang akong kwarta, 50 ra man gud nya tag 61 ang presyo. Pero gipalit na lang jud ay nako. Lisod sad wa koy mahimo. Lain sad kayog mo duty ta nga baho tag ilok. Pag-abot na mo sa balay amoa din ang lutuon ng bulad. Maong giandam na dayon niya ang uling kay amoa na dayong halingan. Basta bulad na gahisgutan lami jud kay na. Samot tag pares og utan nga laoy lami kayo na. Sayang lang jud kayo wala mi kapalit og utan nun. Uling ra day among gamiton basta magluto mig sudan kay gamay ra gasto ba. Kidobi? Biskut ka? Ano na ikaw? Naawara tungod sa kabugoy naunay noon. Swerte ra sad ko ani akong partner kay bisag bayi ni kabalo jud muluto. Ug manguyab gali mo pilia gito ninyong babae nga dili arte. Kaya ang uban man gud mayra sa pagwapa nya di kabalo maglihok-lihok sa pambalay. Dili gid hinoon tanan pero mas nindot man gid tong basta gikapoy ka na mo puli og lihok-lihok nimo pambalay ba. Preha nang gikan kas trabaho, syempre gikapoy man jud ka. So mas maayo gitong nay magtabang-tabang nimo. Diri ra kutob mga badi. Salamat kayo sa pagtan-aw. Sunod na pod. Padayon lang day tagkapot sa mga pangandoy.